साउथ गोवा MP कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांचो भोवमान चिखली आनी बोगमाळो समूहान केलो। मोठ्या दबाज्यान जाल्ल्या ह्या सोहळ्याक उत्तर दितना कॅप्टन विरियातो सांगता, हो सत्कार म्हाजो न्ही तर म्हाज्या सगळ्या साउथ गोवा मतदारांचो आसा। SCA गोवा खातीर वास्कोच्यान महेंद्र गांवकर। Retired Indian Navy officer and Kargil war veteran whom we all love and respect. As a military man, Captain has a strong sense of duty and a keen desire to do right by his people. He also imbibed a sense of justice from his mother, the late Mrs. Viviana Fernandes, who instilled in her son the values of integrity, compassion, empathy, and deep love for Goa. In 1991, he joined the Indian Navy, where he marked several milestones as his career went from strength to strength. However, of all his achievements, he is most proud of the role he played during the Kargil War, when he joined the Navy's effort गांवचे 5 ex सरपंच PCC member of Dabolim बाब फ्रांसिस्को दिवनीस आमी मोगान शिकित म्हणटा। आमचो पंचायतचो आनी एक पंच बाब रोमान वास, आमचो फादर बसला गांवचो फादर, आमचो ऑल गोवा मायनॉरिटी चेअरमॅन बाब नियाजी, ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ताली बाब पीटर, आनी आमचो एक्स सरपंच बाब राहुल, आमची एक्स पंच बाय संगीता, आमची OBC चेअरमॅन आनी बाब नितीन चोपडेकर, शरद चोपडेकर म्हणटा। म्हाका दिसता खुबशे आमचे लिडर आहा हांगा माफी मागता आनी तुमी सगळे हांगा आयल्यात। आयज तुमचो टायम काडून मोलादीक वेळ आयज आयतार, आयज तुमी जनरली फॅमिली बरोबर आसता, एकवटान बसून जेवता, तरी पूण तुमी आयल्यार हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा। म्हाकाय खबर नाशिल्ली असलो प्रोग्राम जातलो म्हण। 2 फावट म्हाका दिसता तांणी अटेम्प्ट केले। इलेक्शन जातोच जेन्ना हांव दिल्ली गेल्लो फॉर रेजिस्ट्रेशन आमकां आपयले, येतोच म्हाका विचारलें तूं केन्ना येताय। दॅट हे पळय इलेक्शन जिखलां, म्हजी बायल हा अनिता, यू कॅन आस्क हर, वी नेवर सेलिब्रेटेड, देयर वॉज नो ओकेजन ऑफ सेलिब्रेटिंग। कित्याक म्हाका दिसता गोंयचो लोक जिखला। when the parliamentary election happened, result came, आमी आयल्या भायर, तेन्नाय म्हाका दिसलें how will I repay this debt to the people. आनी हांवें सांगलें whether people have voted for me and also those who have not voted, especially those जाणी vote मारूंक ना, there is one thing they have shown, that democracy has won. Generally कितें जाता, if you don't vote for me, I take revenge. No, that is wrong. That is not what our democracy teaches us. If everybody votes ekat party, then there will be no democracy. It will be dictatorship. So I am grateful to everybody. आणि जाणी भियेन आसतना भायर येवन प्रचार केलो, म्हाका दिसता सगळे हारले, डिस्पाइट थ्रेट्स, डिस्पाइट पुलीस ringing up. In fact, I am a product of a churning which happened in the society. तुम्ही तर हिस्ट्री पळयशात, आम्ही ल्हान आसतना हिस्ट्री शिकताले, इतिहासान बरयल्लें आसा. For almost last 1000 years, what we were taught was history of last 1000 years and some glimpses of more than 1000 years. एक
लेकिन किसी को भूख नहीं लगी है, क्योंकि हम स्वयं जीते हैं ये इलेक्शन। हम स्वयं ये इलेक्शन जीते हैं और हम सारी जनता यहाँ पे जो बैठी है प्रेम से सांसद बनी हुई है कैप्टन विराटो साहब के नाम से। इसलिए एक बार कैप्टन साहब के नाम से जय घोष आप अपने आप लगाइए। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब। राजा कैसा चाहिए? राजा, हाउ किंग शुड बी। राजा कसला आसपाक राजा वही जो सुने सबकी। आता माझे सगळे फ्रेंडांनी म्हणले कॅप्टन पात्र आमचो हसत आसता केन्ना स्माइल। ही हैज ऑलवेज स्माइल बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड हिम विथ दैट एंड पीपल आर देयर विथ हिम। आदमी के पास एक माँ होती है, लेकिन कैप्टन साहब के पास हजारों माँ, 7 लाख माँ इस वक्त है। और जो बंदा 7 लाख माँ की दूध पीता है उसका दिमाग कितना ताकतवर होगा आप ये सोचिए। हमारे बीच में एक ताकतवर इंसान हमने जिताया है, जो हमारी समस्या उस संसद में जो हिंदुस्तान का मंदिर है पवित्र, वहां पर इस आवाज को बुलंद करेगा। राइट? राजा वही जो सुने सबकी, फकीर वही जो सवाल सुनावे, यार वही दिलदार वही करार करे सो करार पे आवे। तो साहब हम उम्मीद करते हैं हम आवाज करेंगे तो आप हमारे दरवाजे पर रहेंगे। जय हिंद। हेजे विचार गव्हर्नमेंट कोण ना तो खानो मारलो जाल्यार तो खानो मारलो ते खानाचो जो किती उपयोग पडटलो तो आमचे कॅप्टन बाबाक खबर आहा। सो कॅप्टन बाब एनवायरमेंटाचेर जाय तो उलयता, कोल येता, कोलाचेर जाय तो उलयता, जाय तशे प्रोजेक्ट आमचे एगेन्स्ट आहा तेजेर जाय तो कॅप्टन बाब उलयता। हेजे फुडें उलयत येयला आनी तेणे तो आतां MP जाला तेजे पयले देखून तो गोंयचो आवाज म्हणून तेणे तेंचे हे चलताले, एज्युकेशन चलताले, जाय तशें तेणे गोंया लागून म्हळ्यार गोंयचो आवाजू म्हणून न्हू, तेणे आपणे एक पयसो कोणा कडेन घेयनासतना, एक पयसो कोणा कडेन सिंगल चाव पिनासतना तो ते एज्युकेशनाक केला। जाय तशें तेजेर केशी फायल जाल्यो, जाय तशें तो कोर्टान भोंवता, जाय तशें ताका गव्हर्नमेंट हॅरेस करता, पूण तो भिना। तो भियोना देखून तुमी सगळ्यांनी कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस हो फौजी जो जावन आसा नेवीक, जो आमकां सगळ्यांक लागून देशाक लागून तेणें काम केल्लें आसा, वावर केल्लो तो आमकां लागून केल्लो आसा। सो तो भिवपाचो ना। A warm welcome to all of you this afternoon. इतलो पावस पडटा तरी पूण तुमी वेळ काडून हांगासर आयली म्हणून आमकां एकदम खुशालकाय भोगली। आमच्या कॅप्टनाची गोरकार हांगासर पावूंक सोदलेली आसा, मातशें फुडें येवचें मागता। बरेंच खुशालकाय दिसता तुमकां सगळ्यांक पळोवन। आमकांय उमेद येयली, पयले कोण आसना, घडी पावसाक लागून मातशें वेळ लागला आसतलो म्हणलें आमी, पूण मागीर जापाजाप करून तुमी येयले आनी आख्खें हॉल भरून वता। कॅप्टन आमचो चड मोलाचो, बायस वर्सां जालीं हांव ताका वळखता। सादो मनीस कोणाकूच पावता तसो, आपणाची मोटर बायक मोटर घेवन तो भोंवता, सगळ्यांकूच लागीं कोणाक भायर आयना। तूं ताका हूंय पळय, रस्त्यार हूंय मेळ्ळें हालो हालो करतलो। आयज एक मिस्टर निवनीस तूं हें कित्याक करता तुमी ल्हानशें करुया, सगळ्यांक कामां करुया, ही तेजी उतरां। सादो मनीस, कार्तिकायेचो मनीस, व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट इन दीस वर्ल्ड। तेज्या काळजांत फकत GOA बरयलेलें आसा, गोवा। हेज्या भायर ताचें कांयच मेळपाचें ना। उलयतले जायते आसात पूण करतले थोडे। तेणें खान मारून ही लढाई ताणें फुडें व्हेली।
ह्याच समयार आमच्या गांवच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही हांगासून हात मारलो दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या गांवच्या लोकांक तेचपरी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक कॅप्टनाक हांगासर येवन चडशे मेळोंक ना. फकत 3 दीस तो भोंवलो. शाबासकी तुमकां. व्हडले 10,000 लीड 15,000 लीड मारतले म्हणटाले. 2,000 देखून मेळोंक ना. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांक शाबासकी दिवपाक थाळयांनी.